ni sababu akwa umbe burusu kono bala mara uchiana kala ni sababu akwa umbe burusu kono uni uchiana kala ni sababu manya ma ati sabali madu wari sorai mama atoro internet maliw mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla la kana basi kambela jelena isufu tapo amba foka walmado foli mini dantala ambe nyombolo mama sraba ko bi chogodi kan mende bo da kuri basi tawla ni basi tawla je merci krengre nyana anti kartinina depuis bureau kono fo telegram sanfe kaw foka walmado foli mini dantala ambe nyombolo dande do onyo de fo la patrie ou la mort nous vengoro ambe nyomolo dande do mais avec ni dusude avec ni cheade anti katina ambe conseil kelendawma yani kado conseil kono folo asimu aleni sukeli ani kafara senité mamburuka anyuka barae itimbe ga bara minke tantuntu bolo kase ga bara minke yuka tamperdi bara min kama na nafate fasoyi ni faso ere joro foi ta kono anyo noye obana be kumana journaliste be sawo fo katla obana munde be na kesisa itado be na minyereke inana kaunji muka ko senite be wulila kajo mali journaliste fara media ka be wulila kitafo kanjimu e fitini awdi yake mo bay me kanjimu e fitininde nga ala te sinogode kanjumu de bora ko mamunu be aventure la ya mamunu be diaspora kaya ko tonyo tuka ko kololo tuka ya o ma famu ama fo ya nyana folo ma nyona joli de be ni ngania bala anyona joli de be anyona malien joli de be min ba fe diaspora mauka detiri folo oluta madame ne folo de ko be keminte ni bela jelenyi min siglendo ni kan ngania e diaspora ka fona sur diaspora ka duro meti kono fona sur diaspora ma hera do mali kono de fona sur diaspora de jolente ni mali sura kololo be boyla de ote ala koy ote foyi ka fara nyogon ka nataka ma intérêt personnel kama pour que ka diaspora mangoya ka diaspora ku ka vie détruit aki la beto dogo de la ambe nyogon negede ateto dogo la de senete mo wulla ne hakila senite nana ka soro onbe kelela inana ka soro onbe ka hake do de nyini inana kan soro tonyo do de kono o tonyo katla ka faruka ku deme oluka sigi isigira nyana yande senite wolola on nyana yande asimu yere sigira on nyana yande ka foka jia ka no boala anana kan soro an letila inana ka hakili sigo kuma fanye pour que malindeum be sega fara nyonka kechogo mina jusqu'à présent ambu nofe bonya ni karama kama malidenya kama jamana denya kama anyu lame angwangata ngonfe o tagali ambo de kono sankele niko sankele aniko o ka koroni asimu nali o ka koroni asimu ka kudeta asimu nana o bela jele na diaspora tugura koni malidenya ani horonya parce que madala krafe o kumakande ni kumana munde ba ko fe kewale farisogote chenyate joyorote placite nyemoyate horonya be depa ire de la inana kaminka kami laidu mi yata jamana dewnyo o laidu ka dafa senite wolola an nyana yande an te sira ka senite kele an te sira ka asimu kele an te sira ka che kele
olu ni ɲɔgɔn cɛ parce que olu wolola anw ɲana yan de sigira anw ɲana i ka fanga nana tilen gɛrɛngɛrɛn de fɛ k'anw sɔrɔ kɛlɛ la a ye mɔgɔw hakili sigi mɔgɔw sɔnna aw ta ma mais a y'a lajɛ i nalen ni bi cɛ Kanjumu sigira o hukumu de kɔnɔ fo bi Kanjumu ka tila ka déplacer ka bɔ a nɔ la ka sɛbɛn labɔ ka Kanjumu labɔ ka vote kɛ ensemble kɔnɔ ka Kanjumu labɔ hali bi ni maa kelen ninnu de bɛ gɛlɛya kɔnɔ aw bɛ se ka mun de miiri malidenw ne b'o de fɔ aw ye a ye k'aw yɛrɛ ye quoi a ye kɛ hɔrɔnw ye quoi c'est très important Kanjumu sigira anw ɲana CNT yɛrɛ sigira anw ɲana olu ma se ka san kelen in kɔnɔ ka hali décision dɔ ta décision min b'a to malidenw bɛ lafiya sɔrɔ a kɔnɔ o maliden kelen ninnu de bɛ kule la o maliden kelen ninnu de o CNT kelen in soutenu o maliden kelen ninnu de coup d'état soutenu o maliden kelen ninnu de sɔnna Asimu i nana na kan min ɲa aw ye hɔrɔn kan min fɔ an jɛna n'a ye dɛ o maliden kelen ninnu de bɛ hali bi Asimu da tɛ maga a la yarɔ Sukɛli an tɛ kuma o kan an tɛ kuma Sukɛli kan parce que an n'o bɛɛ tun bɛ yiri kɛlɛ in de kɔnɔ an tɛ n da dɔ yɛrɛ la parce que n'an bɛ kuma hɔrɔnya kan man kan k'an da dɔ Sukɛli ka ko la tugun quoi o ye wasa kɛ o ye wasa bɔ hɔrɔnya tɛ tɛmɛ ka layidu ta ɲɛwe i ka dɛsɛ ka dafa hɔrɔnya bɛ c'était hɔrɔnya bɛ tɛmɛ i ni maa dɔw de jɛra ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu tara ye min bɔ kɔfɛ o ye hɔrɔnkɔlɔnya de ye a bɛ fɔ papaga tɛ bɔ a la bilahi cɛ min bɛ bagabaga o tɛ ne 24 ye dɛ i y'u ka ko bɛɛ kɛ i tilala don o don n'i ye ɲininkali kɛ non an bɛ nin baara la an bɛ nin baara la an bɛ ka nin solution de ɲini pour que Mali ka basigi an bɛ ka nin solution de ɲini pour que Mali ka kan ta ye an bɛ ka nin fɛɛrɛ de tigɛ pour que Mali ka kan ta ye e n balimaw san kelen ni kɔ fɛɛrɛ jumɛn de tigɛra aw minnu yɛrɛ bɛ k'u soutien de hɔrɔnya kama a ye bɔ ni fɛɛrɛ dɔ ye kelen dɔrɔn an bɛɛ lajɛlen ye malidenw ye kelen dɔrɔn a journaliste fara a video kɛla bɛɛ kan kelen dɔrɔn n y'o de fɔ n'o kɛra an tɛ katina video tɛ dɛ ne tɛ video kɛ Facebook sanfɛ tugun n b'a jɔ a tɛ min tɛ o tɛ yen sa min tɛ o tɛ yen ko caman kɛra n tɛna n da maga o la don nataw la mɔgɔw bɛ n'u da maga la min tɛ ne ye kuma caman fɔra ka mɔgɔw labɔ i bɔra ni wari de ye a daliluya bɛ ne 24 bolo n bɛ wo kɔnɔ yan n man kunnen dɔ fɛn caman kan dɛ mais n faso a ka di n ye mais n faso dugukolo tɛ manifin minnu b'a kɔnɔ danfɛn minnu b'a kɔnɔ olu de hinɛ olu de tin olu de ka di n ye ko wari tɛ circuler nin transition in kɔnɔ ngalon tɛ ni wari bɛ circuler ou bien ni wari tɛ circuler a y'u ɲininka kosɛbɛ ko nafolo joli de dira ngalon joli de tigɛra ka mɔgɔw labɔ ka t'u bila place de la indépendance la pour que ka se ka manifester wari kɔtɔ yɔrɔ la an kana kuma wari kan dɛ ko ngalon joli de tigɛra n tɛ bɔ n'o kuma ye sisan dɛ n tɛ bɔ n'o ko ye sisan dɛ n b'u to yen de ka dɔ kɛ boli la fɔlɔ quoi parce que n'i bɛ ka kuma kodɔnnaw b'a faamuya mais fɛn min tɛ kɔ maa minnu tɛ kodɔn olu bolo i bɛ transition contour de la ou bien i t'a fɛ transition ka avancer de ayi aw m'a faamu Mali avanceli ka di ne ye ka tɛmɛ aw fɛn fɛn bɛ k'a soutenir ta bu ni bɛɛ tɛ o kɛwale ni baara ni kɛcogo o de don an bɛɛ lajɛlen mago bɛ Mali in basigili la bi mais Mali bɛ ka taa taabolo min kan ne de y'a fɔ aw ye bi n ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka transition soutenir ta i b'a ye a mɔgɔ 100 o 100 bɛ bɔ ka transition lagosi yan de ne ma kuma dɛ ma kuma ma bɔ ni fɛn ye transition kan dɛ munna n tɛ bɔ n'a ye munna ma kuma kan fɔlɔ parce que maaw bolo n bɛ transition contour la surtout Asimu mais n faso de don aw bɛna tiɲɛ ye nin bɛɛ lajɛlen kɔ a y'u ɲininka ko waati joli ni ngalon de tigɛra ngalonba joli de tigɛra mɔgɔw ye ko nin kɛra nin bɛ ka kɛ awa nin bɛ ka yɛlɛma ta ka mɔgɔw labɛn ka taa manifester ka maliyɛndenw labɔ jumadonya fan fɛ ka taa manifester place de la indépendance la ko est ce que ko tiɲɛ de don wa ɲɛmɔgɔ minnu b'aw ɲɛ n'u bɛ k'a fɔ aw ye i b'a dɔn ne bɛ ka kuma min fɔ daliya de bɛ n tɛgɛ i b'o kalama kosɛbɛ o ɲɛmɔgɔ kelen ninnu ma sɔn hɔrɔnya kama ni jamana basigili de ka d'u ye pour que ka se ka bɔ ka taa manifester place de la indépendance la pour que ka yira k'a fɔ diaspora fana tɔɲɔnen dɔ a ɲɛmɔgɔ jumɛn de bɛ yen fɛn fɛn b'u ɲɛ ka manifester olu t'aw ka tɔɲɔ dɔn wa e k'u ɲininka ko 24 ye jɔn ye i bɛ n dɔn n'a caman kumana ko caman tɛmɛna n'a caman cɛnina ko in na dɛ depuis bi ma se dɛ n y'o de fɔ n ko hɔrɔn de ka dɔgɔ
mais horon tɔgɔ ana fasadi o de ka ca malien fanba la mais a kɛwale o de ka dɔgɔ i ye ngalon joli de tigɛ pour que ka maaw labɔ ka transition soutenir ngalon kan ngalon fin bɛ ka wallahi billahi bɛ ka tan de fɔ ye tan i ye fɛn caman fɔ ye ka bɔ manifestation kɛyɔrɔ la nin de don wallahi tiɲɛ t'a kɔnɔ transition tɛ c'était critique ye tiɲɛ mais ngalon de haramuyalen don a ye ɲɛmɔgɔ ninnu ɲininka i bɛ kuma radio la i bɛ médiaw sanfɛ o hali minnu bɛ ka video k'u tɔgɔya la bi i b'a kalama dɛ m'a fɔ video kɛla minnu bɛ ten dɔrɔn ka bɔ Facebook sanfɛ ka video kɛ n kan t'olu ma dɛ minnu bɛ taa kuma radio la minnu b'u labɔ ka taa manifester olu b'a dɔn i ye ngalon joli de tigɛ i ye bluff joli de kɛ pour que maliendenw ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka taa manifester k'a fɔ ko Irisi y'a dɔn ta a y'a bɔ ta Faransi y'a dɔn ta a y'a bɔ ta ne m'a fɔ Faransi ka ɲi dɛ m'a fɔ Irisi ma ɲi dɛ aw tɛ ne da ye nin kuma la ne ka foyi t'a la an bɛ k'an yɛrɛ ye cogo jumɛn de la hɔrɔnya kɔnɔ ne mago bɛ nin de la mais minnu ye ngalon tigɛ nin kɛcogo in na olu b'a dɔn don nataw la ko maa joli de bɔr'u ko ka sabu kɛ o ngalon ye e k'u ɲininka ta i da tɛ mɔgɔw tiɲɛ la dɛ mais i b'a fɔ de don o don e bɛ transition contour la don o don aw t'a fɛ Mali ka basigi mais a y'u ɲininka k'u ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ f'aw ye aw ɲɛna dɔrɔn n'u ye tiɲɛ yɛrɛ f'aw ɲɛna dɔrɔn aw bɛɛ bɛ lafiya mais a tiɲɛ bɛ bange o Asimi ninnu mana mɛn cogo cogo i tɛ tɛmɛ san 3 kan i t'o yɛrɛ sɔrɔ mais a tiɲɛ bɛ bange don nataw la aw dalen bɛ maa o maa la ko a bɛ ka mɔgɔw labɔ ka taa manifester a bɛ tigɛ a bɛɛ la kelen kelen parce que aw bɛna bɛ ngalon in kalama ngalon tigɛ ngalon min bɛ se ka dogo mais n'i ye ngalon dɔw tigɛ i bɛ jama sɔrɔ bi de i bɛ mandiya maaw ye bi de mais n'u bɔra a tiɲɛ kalama mun de don anw dun dalen tun ye karisa la o n ko problème bɛ nin yɔrɔ de la problème bɛ nin yɔrɔ de la n bɛ ka min fɔ billahi tan de don n sigilen bɛ wo kɔnɔ pɔn jukɔrɔ yan lafiyalen ba wallahi adamaden n'i ma nata kɛnɛya bɛɛ b'i bolo hɛrɛ bɛɛ b'i bolo awa ne ma nata n tɛna nata n bɛ nata n ka baara dɔrɔn de la maliyɛnw transition nalen ni bi cɛ hɔrɔnya dɔrɔn de b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ an mana ni différence ye an tɛ maliden ye an ye maliden ye o tɛ an y'u soutenir k'a sɔrɔ i nana ngalon kan k'u soutenir o ngalon kelen in kɔnɔ k'a sɔrɔ u ye ngalon kelen in kɔnɔ ka layiru tɛmɛ o ngalon kelen in kɔnɔ fo san kelen ni kɔ mun de bangera foyi i y'a kɛ komi ɲɛ yɛrɛ tɛ diaspora la bon o transition kelen in bi don o don n'i kumana ni na ko problème kan i b'a fɔ ko non ko an bɛ nin baara in na ne b'aw ɲininka ni hɔrɔnya ye i bɛ se ka baara jumɛn de kɛ komi aw ko i ye baara kɛ ne tɛ n da don o yɔrɔ la fɔlɔ dɛ i ye baara kɛ i ma baara kɛ ne tɛ kuma o yɔrɔ kan o bɛ kɛnɛma de o dogolen tɛ o mais a y'u ɲininka i bɛ ka baara jumɛn de kɛ baara min ka gɛlɛn ni maaw ka sɛbɛn kɔ ye fɔlɔ bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka o la fɛn fɛn b'a ɲɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnyana minnu bɛ ka jama labɔ ta ka taa manifester de ko maa joli de bɛ diaspora la n'u b'a ka tɔɲɔ dɔn n'u b'a ka kɔlɔlɔ dɔn maa joli de bɛ yen n'u sigira yanni n ka don video kɔnɔ kosɛbɛ Kante i fɔlen de foli min di dan t'a la an ka comédien Kante i bisimila Faransi yan an bɛ ɲɔgɔn bolo i n'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen wallahi ni an tɛ Katina kan ka maa bonya ka waleɲuman dɔn Kante kan ka bonya kan ka waleɲuman dɔn Kante hɔrɔn de an tɛ ɲinɛ Kante foli la a b'an bolo Faransi yan ani cɛ yɛrɛ ye an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de dɔn maa joli de bɛ yen min bɛ nin tɔɲɔ kɔnɔ min bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ munna o maa kelen ninnu tɛ bɔ tugun ka jama labɔ Asimu tiɲɛ la an bɛ maliden kelenw ye hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ CNT kɔnɔ mais an b'a fɛ diaspora ka soutenir solution ka sɔrɔ diaspora kunkanko la mais aw de bɛ bu nin bɛɛ la i bɛ bɔ wa i tɛ bɔ o n'i y'a ye i bɛ bɔ dɔrɔn i bɔra ko Faransi ou bien nin bɛ tan n'o tɛ i tɛ bɔ o kosɛbɛ o la i tɛ bɔ o wallahi kosɛbɛ o la i tɛ bɔ mun na parce que i bɛ fɛn dɔ de kɔ min tɔgɔ ko mɔni i bɛ wari de kɔ an bɛ se ka kɛ ko mun kɛcogo de anw bɛ se ka kɛ ko mun kɛcogo parce que fanga min b'anw na o tɛ yɛrɛ foyi o t'u la fanga min b'anw na an bɛ se min na minnu bɛ k'a kɛ i tɛ se a la ka tɛmɛ anw kan olu b'o dɔn anw b'o dɔn aw minnu bɛ lajɛ ni commentaire la aw de t'a dɔn bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ye min ye qui est capable bɛɛ b'o dɔn mais an ko an bɛ taa an ka dignité de kɔnɔ fɔlɔ transition i ma soutenir kɛ k'a fɔ ko pour que i ka fɛɛrɛ ɲini ka diaspora soutenir mais i y'a dabɔ de ka diaspora détruire fɔlɔ sisan an bɛ waati min na komi sisan nin moment in kɔnɔ n ko n bɛna conseil min d'aw ma maa o maa ni sera o passeport de b'i bolo
ni ede ko ibe bo kata nyanyini mali kono ibi yere ne data to la de har ni ne wele ka message cinema ne tini jabi mbi ka message ko ndilame majoli de be mi yanto kele kono kata mali kono ku be ta nyanyini bi ni yo message cinema ka chade ko lu nana kalo fla kalo sa ku manye sora la ko ne ka fere nyini ku deme wallahi nyu ka message de lame me ma har salima chuma kunju mende la ma yere de sa min ti se gagner te se gagner yani ka déplacer ka ta mali kono folo ka fo be ta nyanyini ibe fara jama ka kele ke jama no fe oni jama bela jilen ka fara ngonga mais bebe bo krefe be ko kombe ta nyanyini ne de ya fo yo ngosol son tala i ka solution soroya o kapsa i ka ta solution nyini mali kono ni tara nyini mali kono kana don na tawla est ce que tena bla problème were kono minte ni bela jilen yewa mali o ay ni nyoro fam fem be bol la kata ne wo de fawye ngo koko anyuma abe laba yere de koro de ajuma abe laba yere de koro awbe ka message cinema ne aw ka message ulamede awbe mali kono yi awbe ka weleli min ke ne aw ka appelu yede awbe mali kono yi mais ne de tena o jabi ne de tena o ka appelu ta nya ka message u fana lamede aw nyam manden kawde namba na de nan sona de anta dogo chela anta dogo musola nyam message ulame ibe mbolo ya ibena kabo mali kono kasia ibe si an chogo mina ibo de nyanyini sisa o tene ka problème ne danye ki deme kelela yande ne akilla ibe ke ki yere deme nga ni dogi yere la no te suya yo ko yere ila bambe ke subaga ki yere du na usigira ninke chogola ka fo ko be kata mali kono kata dlay aw kato mali kono ne hakelo de daka dawlaw madul le tara mali kono ninke chogola ni bloquer lembe kaba kotia kaba ko yere de do be ka fa yetande iselen ko fe ne mabo tatuma kalama de ka chien fa onya ne mabo masi tatuma kalama che fara musoka awulla kanto kele de kono ka be ta ka passeport ko nyanyini mali kono aw tara soso masurala aw kana ni ampesi mbo fuka dia be ne be hine o yechien mais ninka gele kateme kaba kuruka ko fuka dia parce que ninga raison de donc et sega boya ka voye be ti ka passeport ko nyanyini mali kono kaunto kelela ya amunu be kaw debe folo atorota anka folo atoro mi be ewinka ete fara kela ka keleke maybe siga bo kata nyana bo business la no manyana bo ibi sike kuleni buni beni kasila ara 24 ni mandeme mbena tola mbena keta e otmana kodata nyana ne be ya ka barake mali autorité de ya non ne be anyere dronde kama membe maude de meni ke chukola ay nyini ngali ke mako ko majoli de be ni bloquer lembe ko majoli de message ci ne maya asite nyemi jabi folo depuis so manu kamisa so la medoro nyelela quoi parce que ko jugu do be ibe yele de quoi ayaw kolo sawya amunu mbala ya kafa bita nyanyini mali kono billahi ni mawma bora nin kofe ko bita nyanyini mali kono e ma sol sorala hali kani yere sike kafu be ne 24 wele hali kani yere sike ngol bo fu malien den kelin na bela jele ne kajia amba kelela yandi na o mo sega sol sorala ya na ko be déplacer kata madela ka bo jamala kata nyanyini mali kono abeta nyanyini mali kono choko jumenda lo e business sirai eni business sira de tundo kele ndamine na wati mina on tumbe so business sira lawo ne ma boni vocalu yere vocalu be ne bolo yande kele nkono ya isa ka ni krombiar ni passeport ko droni dogo ne ma ale be sika passeport mugani ko labo kadi ne ma mba fe ka labo mugo munye ngono ngwa gele atene ka mba fe malende onde ka lafia atumbi sika ke mundi ya business sira mba no de la mais on veut ka bo katake business ya o ka kele ana ma banfuye kele jumende be banfuye na o ka kele ma blaire tar la kele jumende be blaire tar la folo ne ba fe ka wonyininga ni maya o magosa yere da o yere magosa aya fo transition nyana billahi mben kali bia mandi moye mais aya fo asmu nyana ale sonao nina ko problème aba résolu ama sonina ko problème aba résolu billahi ate faso denye kateme anka wallahi aba résolu na ma résolu anel sukeli kololo be boala ulu dia responsable yede ninka prévu de danembia kololo be boala mbe malien beken seré mbe djie beken seré kibara be boala ulu dia responsable yede surtout krengrena sukel mi nana sigra terre en terre face en face ale dia responsable yede et siga laydu ta jamana dewnye o laydu katla kato yelema ka ke laydu were o engalonde de katake yelema la yelema mi bena maudetri o engalonde de ibe fanga mina onde ya dima ante sira ka ukele ante sira ka chien fa unyana ay faso dewnde koma onke choko ante kadina mo na usirana
aw be bo mali denya la de awa naw sirana aw joyoro be dogoya de naw sirana cɛ t'a ka sɛbɛn sɔrɔ muso t'a ka sɛbɛn sɔrɔ minnu b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ n'u tun bɛ yan n'u bolila ka taa mali kɔnɔ ka taa ɲɛɲini bi olu maa kelen ninnu de bɛ ka ne wele yan k'a sɔrɔ y'u si kɛ i tɛ bɔ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la i tɛ bɔ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la i tɛ bɔ bari an ka manifestation foyi la i tɛ bɔ olu bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ bi i bɛ jɔn de wele i b'anw de wele mali autorité de b'anw sara antikatina mɔgɔw de b'anw sara association jumɛn de bɛ yen min b'anw sara personne cɛ tɛ yen muso tɛ yen min b'an sara an bɛ ka kɛ fasodenya de kama an tɛ sara o an bɛ ka maaw de kɛlɛ ka maa dɔw de critiquer an ka sara bɛ di maa minnu an bɛ ka maa minnu sara n'o ye Asimu ye n'o ye Sukeli ye n'o ye CNT membre ye an b'olu de sara awa hali sini sɔgɔma i bɛ ji min min anw ka sɛgɛn de don an ka funtɛni de don i tɛ n'u sigi nkalon ni janfa ka maliden dɔ bɔ malidenya la olu ka fanga kama ka maliden dɔ de ka vie détruire olu ka fanga n'u ka jɔyɔrɔ kama k'u bɛ ka mali sauver aw bɛ se ka mali sauver cogo di maliden dɔ bɛ yen ko sɛbɛn t'ale la maliden dɔ bɛ yen o ka baara tiɲɛna maliden dɔ bɛ yen o bɛ sigi kɛnɛma k'aw bɛ mali sauver n y'o de fɔ sisan ko kalankɛla ka Cedri i ka miidia minnu bɛ yen i ka kumakɛla minnu bɛ yen a y'u ɲininka ko jamana jumɛn de bɛ yen o jamana bɛ se ka basigi sɛbɛn kɔ aw bɛ solution sɔrɔ nin na dɛ siga foyi de t'a la ne ka temps tɛ permettre waati dɔw la ka video kɛ nin ka raison de don o t'a yira k'a fɔ n bɔra kɛlɛ kɔnɔ fɔlɔ n ma bɔ kɛlɛ kɔnɔ n bɛ yan n sigilen don ka lajɛli de kɛ ka Sukɛli lajɛ ka Asimu lajɛ olu ye jɔn de ye i b'a fɛ ka mun de kɛ i ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ ye mun de ye a m'a fɔ a ye bɔ yan a bɛ kuma nin bɛɛ kɔfɛ bilahi mɔgɔ tɛ kuma ka Asimu bɔ n ko Asimu bɛna da yɛlɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bilahi i b'u ka décision i b'a yɛlɛma antikatina ay wuli ka jɔ bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka yira mali autorité la n'aw ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na waati min na anw bɛ kɛlɛ la waati min o y'a sɔrɔ aw ni diɲɛ tun tɛ ɲɔgɔn na dɛ aw ni malidenw de tun bɛ ɲɔgɔn na aw nana o de kɔnɔna na ka malidenw dɔw kɛlɛ k'o place ta k'a fɔ aw bɛ se k'o mako ɲɛ o maliden kelen ninnu a y'aw tɔw de la aw ni diɲɛ bilala ɲɔgɔn na n'aw ni diɲɛ bilala ɲɔgɔn na aw ni malidenw bilala ɲɔgɔn na aw ka laɲini ye jumɛn ye sisan aw ni diɲɛ ka kɛlɛ anw ka foyi t'a la aw ni diɲɛ tɔw ka kɛlɛ anw ka foyi t'a la aw ye malidenw ye cogo min anw ye fasodenw ye o kɛ cogo de la an dama de bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn na kun jumɛn de la sɛbɛn kɔ u ni diɲɛ kɛlɛ wɛrɛ u n'aw ni jamana wɛrɛ kɛlɛ wɛrɛ an mago t'o la an mago foyi de t'o la an mago t'o la parce que an bɛ ka vi jamana dɔw de kan ka sabu kɛ mali sɛbɛn ye ni mali sɛbɛn y'an manqué o jamana ninnu kan an bɛ détruire de a kɔlɔlɔ bɛ bi anw de kan a tɛ bi Asimu kan a tɛ bi Sukɛli kan aw bɛ sɔn Asimu bɛ fanga la bi k'a fɔ ko aw b'aw sigi de oui tiɲɛ la an bɛ transition soutenir aw bɛ ka soutenir Asimu ka di bɛɛ ye Asimu ka diya b'a to e den bɛ détruire wa Asimu ka soutenir b'a to ani Sukɛli ka soutenir k'o bɛ ka baara dɔ kɛ o tuma na o ye mun baara sugu ye n b'a fɛ k'aw ɲininka baara sugu jumɛn de don a y'u ɲininka dɔrɔn ko baara sugu jumɛn de don baara sugu qualité sugu jumɛn de don CNT mɔgɔw tɛ se k'u occuper parti dɔ la Asimu yɛrɛ k'i occuper parti dɔ la Sukɛli fana k'i occuper parti dɔ la ou bien olu sigilen dɔ dɔrɔn an ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na bon est ce que aw ni diɲɛ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ aw n'aw ka jamanadenw de bɛ ɲɔgɔn na ka sabu kɛ a ye jamanadenw bali fɛn dɔ de la fɛn min a man kan ka bala la aw ni diɲɛ tɛ ɲɔgɔn na dɛ o ye kalabantiya kuma de ni mɔgɔ o mɔgɔ y'o fɔ ko ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o ye nkalon de ye dɛ maa si tɛna don an ka jamana kɔnɔ n'an yɛrɛ de ka yamaruya tɛ maa si tɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'an yɛrɛ ka yamaruya de tɛ mais e ɲɔgɔnna jamanaden dɔw bɛ yen e woloden dɔw bɛ yen minnu bɛ jamana kɔ ka sɛbɛn to olu bolo olu ka sɛbɛn ko e dɛsɛra k'o régler ko e ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na i n'i ka jamanadenw de bɛ ɲɔgɔn na i ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ ye ni ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na e ka jamanadenw bɛ yen olu bɛ kule la ala ma don o don depuis e mana fanga la e bɛ k'i tulo bɔ olu kɔrɔ ko e ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ni diɲɛ ma e kɛlɛ diɲɛ bɛ jɔn de kɛlɛ ni diɲɛ ma e kɛlɛ diɲɛ bɛ jɔn de kɛlɛ Guinée Équatoriale mɔgɔw ye message ci n ma bi n y'u ka message de lamɛn mais m'u fana jaabi dɛ i ni kule bɛ ɲɔgɔn na ye k'olu bɛ sigi kɛnɛma de polisiw bɛ ka minɛ ni fɛnw kɛ n ko he mahara f'u ma ko sali min bɛ ni Alahu Taala hali k'a fɔ ko sali n ye message kɛlɛ lamɛn dɔrɔn n y'a to yen n tɛmɛna ni n sen fila ye Faransi yan Mali passeport bɛ maa o maa bolo ni Faransi sɛbɛn t'i bolo i jija i ka passeport in to du kɔnɔ fɔlɔ o ye kelen ye filanan ni Faransi carte séjour t'i bolo i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i k'i ka carte d'identité n'i ka wolosɛbɛn tɛ du kɔnɔ dɛ n b'o fɔ aw ye ka diya aw ye dɛ ni maa o maa y'a tulo gɛlɛya ni n'i ka carte d'identité bɔra Faransi sɛbɛn tɛ e kun ni n'i ka wolosɛbɛn bɔra ou bien i n'i ka passeport ka bɔ ko Faransi sɛbɛn tɛ e kun parce que e ye maliyɛn de i yɛrɛ de taara n'i yɛrɛ ye Mali la n b'o fɔ ka diya de i yɛrɛ de taara n'i yɛrɛ ye Mali kɔnɔ de
har n'a sɔrɔ France carte séjour b'i bolo fo faire attention kana circuler ni passeport est interdit de don ma caman b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ ma caman b'a dingɛ kɔnɔ a ka caman passera nin tile fila in kɔnɔna na a y'aw kɛ cogo don an balimamuso n'an balimakɛw an minnu bɛ ka vi France jamana kan a y'aw kɛ cogo don aw gansa ka bɔ yɛrɛ sɛbɛn yɛrɛ kana sɔrɔ o la dɛ o ka fisa aw ka bɔ ni Mali sɛbɛn dɔ ye k'a sɔrɔ France carte séjour t'aw bolo dɛ hari respecté ko hari fɛn tɛ ɲini o la l'espace ko tɛ ɲini o la dɛ i bɛ ti ne b'i ɲɛ yɛrɛ waati o waati o y'a sɔrɔ i bɛ Mali aéroport la i bɛ ka jisuma ɲini ye a y'aw kɛ cogo dɔn Maliyɛn dun an fan b'an tulo ka gɛlɛn an bɛ lamɛn de kɛ mais an tɛ baara kɛ a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi nin na n b'o fɔ n'aw m'aw yɛrɛ kɔlɔsi nin na waati o waati n'aw ko k'aw bɛ weleli kɛ pour que fɛɛrɛ ka ɲini e ka bila o y'a sɔrɔ trop tard o y'a sɔrɔ trop tard faut faire attention a y'aw kɛ cogo dɔn a ye wuli aw ka kɛlɛ kɛ a ye wuli ka yira Mali autorité la an tɛ carte na k'u k'aw mako de ɲɛ wallahi aw ka hakɛ in ye tiɲɛ de billahi aw ka hakɛ in ye tiɲɛ de Asimu de kan ka ɲɛnabɔ n'ale ma ɲɛnabɔ ɲɛnabɔbaga t'a la dɛ ni Asimu ninnu y'aw nege ta ka taa a don o don an bɛna ɲɛnabɔ an bɛna fɛɛrɛ tigɛ n bɛ n kali ala la ni président min bɛna ni élection b'a la sigi n'a bɛ eli ka sigi o t'a bɔ a la yɛrɛ cɛ tɛ se ka kuma fɔ muso tɛ se ka kuma fɔ dɛ n'aw sigira nin kan kan Asimu ni Sukɛli k'aw nege k'aw bɛ jamana kɔ kan ou bien i ka vidéo kɛla dɔw ka bɔ an bɛ an tɛ Katirina dɛmɛ kɛlɛ la ngalon de don dɛ i bɛ ka partager ni vie de ɲini pour que transition k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ la an ka vidéo bɛ lajɛ an ka vidéo bɛ kɛ tan i bɛ kɛ tan mais i bɛ k'aw dɛmɛ de ya est ce que dɛmɛ de don wa dɛmɛ ye nin kɛcogo de ye wa aw kan ka dɛmɛ kɛcogo min na nin de don wa a ye tiɲɛ lajɛ aw ka baara kɛ ni tiɲɛ sinon aw bɛ to falon la fadenw ɲana ta aw bɛ to falon la vidéo maniw ni ɲɔgɔn cɛ midiyaw kan tan i b'aw utiliser de k'aw tɔnɔ bɔ bon i bɛ k'aw utiliser nin kɛcogo de la quoi olu b'a dɔn kɔlɔlɔ min b'anw kan yan i b'a dɔn gɛlɛya min b'anw kan yan olu b'a dɔn olu kan ka fɛɛrɛ min kɛ comme olu de bɛ sensibilisation kɛ ka maaw labɔ ka taa manifester comme mun na i tɛ maaw mobiliser pour que ka taa place de la indépendance la ka yira Asimu la tiɲɛ la diaspora kan ka dɛmɛ diaspora ka nina ko i ka passeport ko ka ɲɛnabɔ nka ka n'i sigi vidéo la oui an bɛ diaspora dɛmɛ i bɛ k'aw utiliser de k'aw c'est-à-dire k'aw susu k'aw ji duman bɔ mais k'aw foroko lankolon ka fili k'aw foroko lankolon fili a y'u ɲininka k'u bɛ se ka maaw mobiliser k'u labɔ wa comme i ye maaw labɔ cogo min ka transition soutenir wa o de y'u ka baara ye dɛ o de y'u ka baara ye n'o tɛ media ninnu tɛ i mago bɛ vie ni partager de la pour que ka confiance ka sinsu yɛrɛ ka transition fan fɛ transition k'a dɔn an ka vidéo bɛ lamɛn et puis an kumakan a bɛ ta ba la o ye nkalon de ye parce que i bɛ k'aw de utiliser o vidéokɛlaw dama an bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ye min ye an b'a dɔn an bɛ maaw utiliser kɛcogo min na pour que ka tɔnɔ sɔrɔ ka confiance sɔrɔ ka jama sɔrɔ mais o jama in k'a sɔrɔ yɛrɛ olu tɛ tɔnɔ foyi sɔrɔ a kɔnɔ olu bɛ bɔ don o don ka taa manifester an ye transition soutenir nin jama bɛɛ bɔ mais olu minnu bɛ yen de k'u ka jama dɔ organiser ka se ka bɔ i ye jama min labɔ pour que ko France man ɲi i ye jama min labɔ ko yɛrɛ si kana k'u ko jama kelen de labɔ o vidéokɛla kelen ninnu de bɛ yen k'u ko jama kelen de organiser k'a labɔ tugun k'a yira président na ni na ni passeport solution ka sɔrɔ a la vite fait la n'o tɛ diaspora ta tiɲɛna dɛ a ye nin question posé u kun sa sinon n nana vidéo sigi a ye wele de a bɛ tan de solution ka sɔrɔ a la faamaw tulo nin tɛ utilisation i bɛ k'aw utiliser de n'aw t'a dɔn i bɛ k'aw kɛ wari de i bɛ k'aw san de sanni ye mun de aw de bɛ ka weleli kɛ o sanni ye mun de aw de bɛ commentaire la sanni ye mun de aw de bɛ ka partageli kɛ aw de bɛ ka vie caya mais aw bɛ ka utiliser kɛcogo min na a y'u ɲininka k'u c'est-à-dire olu bɛ se ka don yɔrɔ min na ka jama labɔ ko maintenant bi yan'u ka n'u sigi réseau sanfɛ n'u tɛ se k'o jama kelen mobiliser k'u labɔ ni transition b'olu lamɛn n'olu ni transition de ka di munna i tɛ se ka jama organiser comme nin kɛcogo ka jama labɔ aw kama a y'aw kɛcogo dɔn dɛ aw dun tɛ kunu Maliyɛn kununi man di ni min kumana dɔɔni dɔrɔn i b'a ye dɔrɔn non karisa i bɛ k'aw utiliser ani u bɛ k'aw soutenir ani u bɛ k'aw dɛmɛ olu de ye kelen ye aw tɛ sigi ka miiri waati joli aw bɛ nin degun kɔnɔ waati joli aw bɛ nin ɲani kɔnɔ ne ko vidéo de bɛ se k'a to wa n'aw bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ wa appel de bɛ se ka hali n'an sera communication de la midiyaw ka nin si t'a ɲɛnabɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u ko k'u b'aw dɛmɛ a y'u ɲininka comme aw de bɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan aw de bɛ maaw mobiliser pour que ka taa place de la indépendance la pour que ka taa manifester munna aw tɛ se ka jama mobiliser nin kɛcogo la pour quelle raison n'aw b'a fɛ ka anw diaspora de dɛmɛ dɛ mais vidéo tɛ media tɛ ka taa yira Asimu la aw bɛ tɔɲɔ kɔnɔ
mais aw ka tonyo aw ta bena fo réseau de sanfɛ ya aw ta bena kɛ aw bɛ weleli kɛ mais aw ka weleli ni min bɛ ka fɔ media sanfɛ ani min yɛrɛ réalité ye kelen ye wa kelenw tɛ dɛ an ɲɛ bɛ bɛɛ la an bɛ bɛɛ lamɛn mais an b'a dɔn fana qui est qui an b'a dɔn jɔn de ye jɔn ye jɔn de taacogo ye jɔn ye jɔn de b'a fɛ ka mɔgɔw utiliser c'est pour ça que n b'a fɔ anti-Katina mɔgɔw ye faut faire attention n'aw m'aw cogo la aw bɛ to nin de la aw bɛ k'aw bambu dɔ kɔ aw bɛ taa bambu dɔ kɔ o de y'a to an b'a nɔ la yan faamaw y'a bɔ a la i ma bɔ a la o an b'a nɔ la yan dɛ mais an b'a dɔn wajibi dɔ fana a bɛ bɔ a la parce que an ka hakɛ de don mais n'an tun y'a kuntigiya ta k'an kunkolo di dɔ de ma a b'a sɔrɔ kɛlɛ in jiginna depuis bi kɔ tɛ kɛlɛ in jiginna bi kɔ tɛ n'i y'a mɛn i bɛ video yɛrɛ kɛ o ye de n'i bɛ kɛnɛma yɛrɛ n'i y'a mɛn i bɛ video yɛrɛ kɛ o y'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ bɔlɔ a y'a fɔ maa minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u ko k'u b'aw dɛmɛ ni tɔgɔ tɛ ni jamu tɛ ni partageli tɛ ni vie tɛ a y'u ɲininka ko ni jama caya tɛ ko a y'u ye place de la indépendance la yɛrɛ n'u bɛ ka transition dɛmɛ n'u bɛ ka Sukɛli dɛmɛ n'u bɛ ka Sukɛli soutenir ko mun na i tɛ se ka nin jama ɲɔgɔnna fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako ye k'a fɔ région bɛɛ lajɛlen na pour que i ka fɛɛrɛ ɲini ka taa soutenir mun na bari mun na n'u t'o kɛ i tɛ se k'o kɛ o parce que i t'a fɛ k'aw dɛmɛ i bɛna aw dɛmɛ ni dabara de ye parce que n'u y'a dɔn mama min na diaspora yɛrɛ dusu bɔra aw mago t'u ka vidéo la k'u partager aw mago t'u ka vidéo yɛrɛ la k'u lajɛ i bɛna ni plan wɛrɛ yɛrɛ plan min b'a to pour que vidéo bɛ lajɛ plan min b'a to n'u n'aw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na mais k'a sɔrɔ ci wɛrɛ b'u la min t'aw ka dɛmɛni ye dɛ aw ka dɛmɛni aw bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ transition nana bi de transition nana k'aw sɔrɔ nin kɔnɔ de i ye manifestation joli de kɛ ka transition dɛmɛ munna yan'u ka n'u sigi réseau sanfɛ n'u tɛ se ka transition attaquer clairement o ti juguya t'o ye o o t'a yira k'a fɔ k'u ye ennemi ye o i ye transition dɛmɛ i ye video caman k'a kan ka mɔgɔw mobiliser k'u labɔ mais munna bi n'u bɛna sigi réseau sanfɛ k'u b'aw dɛmɛ n'u tɛ se ka kɛ komi transition t'a ɲɔgɔn na n'u y'a kɛ min bɛ wolo o kɔfɛ bɛɛ b'o fana ye mais i tɛ se k'o kɛ o i bɛna utiliser tan de cɛ a y'aw kɛ cogo don wallahi bɛɛ ka bɔnbɔ kalamani i bɛ k'o de da o da kɔnɔ an ye weleli joli de kɛ Mali midiyaw la media fɛn fɛn bɛ ka kuma tan ne n'a bɛ kuma na ne 24 ne ka daluya de bɛ n bolo ne n'a bɛɛ communiquera ka tɛmɛ a bɛɛ a daminɛna bi de ya i b'a dɔn fana a ma daminɛ bi dɛ mais a t'u intéressé fɛn mun t'u intéressé an t'u intéressé mais n'u mago bɛ fɛn wɛrɛ la i b'a dɔn bi n'i ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan maliyɛn na i b'a sɔrɔ anti-Katinina o de jama ka ca ka tɛmɛ jama bɛɛ lajɛlen kan awa fanga b'o de la ka tɛmɛ jama bɛɛ lajɛlen kan pour que i ka video yɛrɛ ka partager yɛrɛ ni anti-Katina mɔgɔw tɛ yɛrɛ a tɛ partager yɛrɛ pour que i ka video yɛrɛ ka yɛrɛ fo i ka kuma ni nina kɔ de i bɛ ka utiliser ani tiɲɛ ye olu ye kelen ye a y'a ɲini u fɛ anw minnu ne t'u wele k'a f'u yɛrɛ parce que ni ne bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn juguya tɛ k'u ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka n'i sigi kɛra na dɔrɔn oui nin bɛ tan nin bɛ tan nin t'a ɲɛ ye dɛ aw ni Asum bɛ ɲɔgɔn kalama aw ni Sukɛli bɛ ɲɔgɔn kalama aw ni Senite mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama aw de ko k'aw lamɛnnen don aw de ko ko aw n'u bɛ ɲɔgɔn kalama n'a y'u wele i b'a ta aw n'u bɛ communiquer aw de bɛ dɔn ni conférence bɛ yen aw bɛ taa filmer mais munna aw tɛ jama fara ɲɔgɔn kan pour que ka taa manifester ka yira Mali autorité la Mali y'anw de ta ye an b'a fɛ Mali ka kan ta ye mɔgɔw ka bɔ sɛgɛn kɔnɔ Mali y'anw de ta ye Katirina sɔsɔ ye min ye o fɛɛrɛ ka tigɛ maliyɛndenw ka se ka lafiya munna i tɛ se k'o kɛ cɛ t'u la muso t'u la min bɛ se k'a kɛ kɔtigi faama kan jumɛn de bɛ kɔri basi tɛ ani bara cɛ t'u la muso t'u la min bɛ se k'a kɛ mais i b'aw utiliser ni vidéo de i b'aw utiliser ni appelw de anw ye crédit dama min san ka appel kɛ Mali kɔnɔ ka radio sow sara ka communiquer n'u ye o crédit ka ca dɛ o crédit ka ca dɛ o tɛ radio fana sarali la dɛ a sarali dɔgɔmani ye 260 de ne de bɛ k'a fɔ ka radio so sara anw bɛ weleli min k'a la a dɔgɔmani ye 260 de o wari bɛ bɔ waati min o y'a sɔrɔ anti-Katina yɛrɛ tɛ dɛ o bɔra an ɲɛmɔgɔ damaw de kɔ an y'a kɛ mun de kama faso ka maaw mobiliser Mali kɔnɔ a wolola mun de la maleri kɔlɔlɔ mais minnu wulila bi k'a fɔ k'u b'aw dɛmɛ y'aw ye nin kɛlɛ la mɛnna de awa ne n'u bɛɛ kumana ko mais mun na i tɛ se ka ta u yɛrɛ ma pour que ka mɔgɔw former ka se ka bɔ wa mais i tɛ bɔ parce que mago b'aw la k'aw utiliser de ka aw utiliser réseau sanfɛ parce que réseau sanfɛ n'u y'aw utiliser i bɛ t'o sara de ta i bɛ t'o confiance de ta i b'o jɔyɔrɔ de sɔrɔ i b'o baara de sɔrɔ o danaya de bɛ ta ka da u kan mais or que c'est faux aw mago tɛ ɲɛ mago yɛrɛ ta aw a y'a f'u ɲɛna ni cɛbakɔrɔw de don dɛ ni cɛbakɔrɔw de don ko n'a y'a sɔrɔ cɛw de don i ka fari komi anw kɛcogo k'u ka jama mobiliser n'a sɔrɔ Maliko de don dɛ yarɔ ni na ko kɔni anti-Katina ko kɔni ye Maliko de ye mɔgɔ si tɛ intérêt foyi ɲini a la anw ka foyi ma tunu foyi an b'an ka baara la yan an bɛ wali jamana de kan
kona ya soro cɛw b'u cɛ la ye muso b'u cɛ la ye olu minnu bɛ ka maaw mobiliser ko k'a ta A fo Z k'u ka maaw mobiliser n'a sɔrɔ aw ka dɛmɛni de don dɛ n'u ma se k'o kɛ ka taa place de l'indépendance la k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a yira gouvernement min bɛ bi ko sukɛli ko solution ka sɔrɔ ninnu ka problème la aw ka da la k'a fɔ u bɛ ka utiliser de dɛ yan'u ka n'u sigi media sanfɛ tun kan ka organisation de sigi sen kan sisan diaspora kunkan ko bɛ cogo min an ka fɛɛrɛ ɲini an ka bɔ ka manifester an ka maaw mobiliser ka bɔ an dɔgɔninw de don an denw de don ninnu de y'an dɛmɛ ka IBK kɛlɛ ninnu de y'an dɛmɛ ni transition bɛ bi ala ni ninnu sababu mais aw bɛ n'aw sigi réseau sanfɛ wa a y'an dɛmɛ de kɛlɛ caman na wari n'a fɛ cɛ nin si tɛ sa maaw bɛ tɔɲɔ kɔnɔ solution de bɛ ɲini quoi mais media in tɛ communication tɛ maaw mago bɛ mun de la bi Mali kɔnɔ Malien minnu bɛ Mali kɔnɔ i ka fɛɛrɛ ɲini ka bɔ ka taa place de l'indépendance la k'a yira Asimu la Asimu i sigi kan dɔ bɛ yen i ma min lawaleya o ye diaspora ka tɔɲɔ ye o ye Nina ko ni passeport ko ye maaw b'a gɛlɛya kɔnɔ depuis mana i nana i y'i bonya ni karama ta k'a da i kan k'i soutenir 100% mais Asimu nin problème ni nin ma résolution t'a la dɛ mais réseau sanfɛ la aw bɛ n'aw sigi réseau sanfɛ ka fara anw kan aw minnu bɛ taa assemblée kɔnɔ ka taa filmer la yen aw minnu bɛ taa Asimu filmer aw minnu bɛ mɔgɔw mobiliser pour que ka transition soutenir n'aw nana aw sigi réseau sanfɛ k'a fɔ aw b'o ta kɛ vidéo de ye aw bɛ vidéo k'a kan a bɛ lamɛn o tuma na munna aw ye mɔgɔw mobiliser k'u labɔ a ye kɛ hɔrɔn ye quoi a ye kɛ hɔrɔn ye a y'a f'u ɲɛna dɛ fɛn fɛn b'a la bu ni bɛɛ la dɛ ne ta yɔrɔ man ɲa dɛ ne ye min fɔ dɔrɔn o dɔrɔn a y'a f'u ɲɛna k'u ka maaw mobiliser dɔrɔn k'u labɔ n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka kɛ ou bien n'i tɛ se ka kɛ an bɛ na ye o an bɛ na ye a bɛ na dɔw de la k'a fɔ ko cɛw tɛ kelen ye bilahi cɛw man kan anw ye mandenkaw de ye mandenkaya dabara tɛ dɛ jogo ni kɛwale de don ani farinya kana farinya ngalon kan dɛ anw ye mandenkaw de ye anw tɛ maa si utiliser anw ka sira foyi tɛ maa si la ka utiliser anw bɛ réseau in sanfɛ ça fait longtemps an tɛna min ka di e ye kan'o de fɔ yan dɛ o ye ngalon de ye n'a ka di ye kan'a lajɛ yɛrɛ kana partager anw ka foyi mais fɛn min bɛ fasodenw nafa an bɛ n'o de fɔ hali ni mɔgɔ kelen min bɛ yan an bɛ n'o de kunkan kɔ fɔ c'est ça anw ta ye nin de a y'a f'u ɲɛna bi n y'o layidu d'aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ k'u lajɛ n'u ko k'u bɛ k'aw dɛmɛ a y'a f'u kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna ko aw mago bɛ manifestation de la Mali kɔnɔ ko an y'o de ɲini ka dɛsɛ an ye maa dɔw former pour que olu ka se k'a kɛ olu ma se k'a kɛ wariw tiɲɛna ye nkalonw tigɛ an ye o solution ma se ka sɔrɔ bi n'olu yɛrɛ bɛ CNT kɛrɛfɛ bi a bɛ komi olu yɛrɛ bɛ assemblée kɔnɔ bi ko n'a y'a sɔrɔ hɔrɔnya ye tiɲɛ ko Mali ko de don dɛ n'a sɔrɔ Mali ko de don dɛ ka se ka diaspora dɛmɛ dɛ k'u ka manifestation k'u ka organiser n bɛ layidu d'aw ma tan k'u ka organiser ne tɛ dɛ aw kana ne wele dɛ a y'a ɲɛf'u ɲɛna tan dɔrɔn n'u bɛ se ka kɛ n'a sɔrɔ media tɛ n'u ma n'u sigi media de la de a ye wele ta tiɲɛ la kɔlɔlɔ bɛ cɛ n darikɛ n'aw tora media in de sanfɛ ta k'a fɔ k'aw b'u lamɛn tan aw de b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ aw de bɛ to a kɔlɔlɔ kɔnɔ aw de bɛ ka utiliser aw tɛ bɔ a kalama ne de bɛ ka ni ne ma tiɲɛ fɔ aw ɲɛna mɔgɔ tɛ tiɲɛ fɔ aw ɲɛna dɛ maa caman yɛrɛ b'a aw ka fɛnw publier i t'a publier aw kama o i b'a publier olu yɛrɛ ka intérêt de kama parce que an b'a dɔn n'i y'a publier an tɛ ka tɛna mɔgɔw bɛ boli ka taa a bɛ komi hakili tiɲɛnen don c'est pour cela que bɛ k'aw utiliser mémoire de kɔnɔ faut faire attention a y'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ ma c'est très important n bɛ min fɔ o ye nin de dɛ fɛn min ye CEDEAO fana passeport ye ne y'o fɔ ka jɛ an bɛ nɔgɔ bɔ la komi a daminɛ la n y'a fɔ cogo min dɛ n ko n'i wulila ka taa Mali kɔnɔ i taar'i yɛrɛ de i kana ne wele i kana message ci ne ma ne ta ye nin de ye n b'o conseil kɔni n b'o d'aw ma o tɛmɛnen kɔfɛ Kante b'an bolo yan Kante faama Komijɛ Kante ko ani cɛ yɛrɛ ye maa yɛrɛ de ye Kante ye hɔrɔn de ye o bilahi Kante kan ka fɔ dɛ an tɛ ka tɛna a ye Kante fɔ ka waleɲuman dɔn dɛ Kante y'an dɛmɛ dɛ a y'an dɛmɛ n'a dusukun ye k'an dɛmɛ ni nafolo ye k'an dɛmɛ ni baara ye k'an dɛmɛ ni hɔrɔnya ye k'an dɛmɛ ni malidenya ye nin de don n'aw bɛ maa soutenir n'aw bɛ maa dɛmɛ n'aw panna Kante kun na a tɔ bɛna kɛ dangaya nɔfɛ o la quoi wallahi maa min bɛ k'i dɛmɛ wallahi n'i m'o waleɲuman dɔn fisuruwale ye kafiri de ye i bɛ kafiri min ɲini dɛ fisuruwale maa min tɛ maa ka ɲuman don a la an kan ka Kante ka ɲuman don a la dɛ an kan ka Kante ka ɲuman don a la ale t'a dilan a tɛ se ka foyi kɛ mais a dusukun kɔnɔna na hali i b'a dɔn a kuma cogo la k'a fɔ ko tiɲɛ la an bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ a y'a partager an ni ɲɔgɔn cɛ de wallahi parce que a bɛ kuma cogo min a bɛ kuma ni dusukun de a bɛ kuma ni cœur de wallahi a tɛ k'a fɔ dabara la ten de a b'a fɛ solution ka sɔrɔ a la an ni Kante bɛɛ kelen anw ye activistes ye dɔrɔn ale ye comédien ye mais ale fana kumakan bɛ yɔrɔ dɔ sɔrɔ anw fana ta tɛ yɔrɔ min sɔrɔ kuma in nin de bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don a fana dan y'a se ye dɛ an tɛ karina yɛrɛ se ye jumɛn ye fɔlɔ n b'a fɛ ka se k'o de dɔn quoi aw se ye jumɛn ye
wallahi anti katina na ma sabali mbaw PC billahi mbaw PC de mbaw PC balanci de sanfé ni mbaw PC fembe ka ke ngalonye ti ay ke chewe sa mate sa signé flasa ay ke chewe ko ko hake de ni ay ke chewe te farnya te dabara ide wallahi dabara te whatsapp te telegram te wallahi na ma détermination d'état na ma détermination d'état so son tala o te se ga deme mo te se ga o deme ouais quand tu veux kuma bi avec vidéo kemeke o vidéo aba ta dongo da aba partager tu penses que quand tu devais na beka passeport dia ouais ngalonde o abeka ke hine de kama vidéo yi kuma kande do ka hakili nyuma ndawma aw yere be se ga munde ke aw yere ka hakilina jume aw yere ka deme jume de kaka aw yere ma e mabe ki deme e danye ko lame de dongo de ibo lame e anya video joli genina ate bon ni fama o taw lame aw ye mali dewnyo ube o te mali dewnye aw ba yira asmu la de kavo abe fanga mina aw de yasigi aw ba yira sukel la de abe pouvoir mina aw de yasigi o de don mena yauda ka ke video la jeli dronde mbe mi fa nyana adamandi de adamanda wala de sali internet ambe do ponju goro folo e ma nyama ati sabali ma do wala sura ma atora in a